अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर ऐश्वर्या और मैं हूं महरूख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि 26वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली में मंजूर कर ली गई है। हुकूमत ने सेनेट के बाद कर दी है। वज़ीर आज़म ने बिल पर दस्तखत कर दिए। मंजूर शुदा बिल सदर को भिजवा दिया गया। सदर सरदारी के दस्तखत के बाद 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन जाएगी। इस मुतालिक आपको बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम अब आइन का बाकायदा तौर पर हिस्सा बन चुकी है। वज़ीर कानून आसिम रशीद तारड़ ने बाकायदा तौर पर बात की। 225 सरकार ने बिल के हक में 12 ने मुखालफत में राय दी। 26वीं आईनी तरमीम का बिल आखिर पार्लियामान से मंजूर। पहले ऐवान बाला में आइन का तरमीमी बिल 2/3 अक्सरियत से पास हुआ, फिर ऐवान ज़ेरी ने इसकी कसरत राय से मंजूरी दी। Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर कानून आदम नदीर तारड़ ने तरमीम की तहरीक पेश की। 225 अरकान ने बिल के हक में वोट दिए, जबकि 12 अरकान ने मुखालफत में राय दी। तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता उस्मान अली, मुबारक ज़ेब खान, ज़हूर कुरैशी, औरंगजेब और मुस्लिम लीग काब के चौधरी इलियास ने बिल के हक में वोट कास्ट किया। बिल की मंजूरी पर स्पीकर अयाज सादिक ने कौम को मुबारकबाद दी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने बिल की मंजूरी पर बताया कि आईनी तरमीम के हक में 65 अरकान ने वोट दिए। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी दस्तखत करेंगे, जिसके बाद 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन जाएगी। और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से बिल आखिर 26वीं आईनी तरमीम का बिल पास करवा लिया गया है। सदर ममलिकत के दस्तखत से ये बिल बाकायदा तौर पर अब आइन का हिस्सा बन जाएगा, मगर ऐवान सदर में अभी तक तकरीब के हवाले से किसी किस्म का कोई फैसला नहीं हो सका है कि इस तकरीब को कब इसका इनेकाद होना है। तो अपडेट करें आपको इस हवाले से। बाकायदा तौर पर तकरीब होगी, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान कर दिया जाएगा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से बिल आखिर 26वीं आईनी तरमीम का बिल पास हो गया है। बात कर लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली शेर, अब ये बिल तो पास कर दिया गया है, बाकायदा तौर पर इसके हवाले से जो तकरीब होने जा रही है उसका ऐलान कब तक मुतवक्के है? जी बिल्कुल, 26वीं आइनी तरमीम जो कि अदलिया के हवाले से बतौर ख़ास है, उसकी असलाहत के हवाले से है। उसमें गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, सेनेट ऑफ पाकिस्तान से उसको मंजूर करवाया। उसके इसी बाद जो है वो कौमी असम्बली से मंजूर हुई। सारी रात तकरीबन ये प्रोसेस जो है वो जारी रहा सुबह तक, और उसके बाद ये प्रोसेस मुकम्मल कर लिया गया। हुकूमत को 225 वोट जो है वो आइनी तरमीम को मिले, और जो सेनेट है वहाँ पे भी उनको जो है वो 64 वोट चाहिए थे, जबकि उनको 65 वोट जो है वो मिले। तो इस तरह से आइनी तरमीम मंजूर होगी। उसके बाद सदर ममलकत को उसे भेज दिया गया। सदर ममलकत ने अब उस पर दस्तखत करने हैं। अब जो पहले बताया गया ऐवान सदर के ज़राए से कि 8 बजे ऐवान सदर में एक बड़ा नाश्ता होगा, जिसमें अरकान सेनेट और जो असम्बली हैं उनको बुलाया जाएगा, और वहाँ पे एक बड़ी तकरीब होगी और उसमें दस्तखत किए जाएंगे और एक बड़ा एक तरह से जश्न मनाया जाएगा। लेकिन उसके बाद ये बताया गया कि चूँकि इजलास जल्दी ख़त्म हो रहा है, लिहाजा 6 बजे की बजाय 6:30 बजे जो है वो नाश्ता किया जो है उसको प्लान किया गया ऐवान सदर में, और उसके बाद पता चला कि उसको भी कैंसिल कर दिया गया। तो वो सारी सूरत हाल थी। बुनियादी तौर पर तकरीब जो है होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर 2 आरा थी, क्योंकि इससे पहले कभी ये नहीं हुआ कि सदूर जो हैं या सदर ममलकत जो हैं वो किसी बिल पे दस्तखत करने के लिए इतनी बड़ी तकरीब का एहतमाम करें। तो इससे पहले डॉक्टर आरिफ अलवी जो साबिक सदर थे, या उनको हम देखते रहे, या इवन साबिक सदर यही मौजूदा साबिक सदर जब थे आसिफ अली जरदारी साहब, और अब जब सदर है, तो तरीक़ाकार ये रहा है कि जो भी आइनी तरमीम होती है उसके ऊपर सदर दस्तखत करते हैं, और जो प्रेस का शोबा है ऐवान सदर का, उसकी तस्वीर और दस्तखत करते हुए जो है उस देता है कि ये तरमीम थी या ये बिल था, इसके ऊपर सदर ममलकत ने दस्तखत कर दिए हैं। अब ये आइन का हिस्सा बन चुकी है या बिल का हिस्सा बन चुकी है, और फिर उसको गज़ट नोटिफिकेशन के लिए गज़ट ऑफ पाकिस्तान को, प्रिंटिंग ऑफ प्रेस ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया जाता है। ये 2 आरा थी कि आया बड़ी तकरीब होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर बड़ी तकरीब होती तो ये एक नई रवायत जन्म लेती। ठीक है, इस हवाले से आप हमें आगाह करें। बहुत शुक्रिया आपका अली शेर। 26वीं आईनी तरमीम ने पार्लियामान की बालादस्ती बहाल कर दी है। हुकूमत और इत्तेहादियों ने भरपूर मुशावरत के साथ आखिरकार 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट से पास करवा ली। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तकरीर का तरीक़ाकार पार्लियामान के ज़ेर असर लाया गया। खुद ही सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस बनाने की इजाज़तदारी खत्म, जबकि आज खुद नोटिस और आइन की तशरीह का इख्तियार आइनी बेंचेस के पास होगा। हुकूमती इत्तेहाद की अदलिया पर पार्लियामानी बालादस्ती का तारीखी इक़दाम। 26वीं आईनी तरमीम ने पार्लियामान की बालादस्ती बहाल कर दी। 26वीं तरमीम से पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में बेहतरी आएगी।
चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का पुराना तरीका भी तब्दील। सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस बनाने की इजारादारी खत्म। सबसे सीनियर जज के बजाय अब 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 3 सबसे सीनियर जजेस में से एक का बतौर चीफ जस्टिस इंतखाब करेगी। हतमी मंजूरी सदर और वजीर आजम देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्रुरी का तरीकाकार भी पार्लियामान में तय होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर 4 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमीशन करेगा। आईनी बेंच भी तश्कील पाएगा। आईनी बेंच 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। सूबों से मसावी जजेस लिए जाएंगे। अज खुद नोटिस और आइन की तशरीह का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। सदर को भेजी गई वजीर आजम या काबीना की एडवाइस पर अदालतें सवाल उठाने की मजाज नहीं होंगी। अदलिया का हुकूमत के इंतजामी उमूर में अमल दखल खत्म हो जाएगा। जजेस की कारकर्दगी का भी जायजा लिया जाएगा। बेहतर कारकर्दगी पेश न करने वाले जज का केस जुडिशल काउंसिल को भेजा जाएगा। और 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी। ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज के दिन को तारीखी करार दे दिया है। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि कौमी यकजहती इत्तेफाक राय की शानदार मिसाल एक बार फिर कायम हो गई है। कहा कि मिसाक जमहूरियत का अधूरा ख्वाब का पाया तकमील तक पहुँच जाना किसी ख्वाब से कम नहीं। तय हो गया है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। तरमीम के बाद मंडलाते ख़तरात ख़त्म हो चुके हैं। मनमाने फैसलों का भी खात्मा हो गया है। अब किसी को घर नहीं भेजा जा सकेगा। तरमीम से मुल्क का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज हो जाएगा। आज ये एक तारीख़ी दिन है और ये जो अल्हम्दुलिल्लाह जो आज अमेंडमेंट आइन में हुई है, ये 26वीं तरमीम हुई है। ये खाली एक तरमीम नहीं बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तेफाक राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम हुई। आज इंशाअल्लाह एक नई सुबह तुलू होगी, एक नया सूरज आज निकलेगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक माइलस्टोन हमने अचीव किया है। अल्लाह ताला इसमें अब बरकत डाले, पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाए और इंशाअल्लाह इस तरमीम के जरिए इंशाअल्लाह जो खतरात जो मंडला रहे थे वो खत्म हो गए और जो बादल जो बरसना चाहते थे वो खत्म हो गए। आज वो अधूरा ख्वाब आज वो पाया तकमील तक पहुंचा। मैं आप सबको मैं दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता और जनाब स्पीकर मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि सारी रात आज हम बैठे और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए ग्रां कदर खिदमत अंजाम दी। अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सदर मुमलिकत ने 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत कर दिए हैं। गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए 26वीं आईनी तरमीम नाफिज कर दी गई है। 26वीं आईनी तरमीम का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सदर मुमलिकत ने 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत कर दिए हैं, जबकि गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए 26वीं आईनी तरमीम नाफिज कर दी गई। इस मुतालिक तफसीलात क्या है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते। सलमान आगा कीजिएगा, बाकायदा तौर पर गैजेट नोटिफिकेशन अब जारी कर दिया गया। जी बिल्कुल, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद ये जो तरमीम का मसवदा है या बिल है, इसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजा गया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और उसके बाद फिर अब जब सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं तो ये तरमीम आईन रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा बन गई है। और 26वीं आईनी तरमीम में जो पार्लियामान ने उसूल और ज़वाबित वज़ा किए हैं, आइन के अंदर ख़ता बुरीश की है, अब वो आइन पाकिस्तान का हिस्सा है और आइनी तरमीम का गज़ट नोटिफिकेशन भी कर दिया गया है। और बाज़ाब्ता तौर पर ये रियासत के तमाम इदारों को, तमाम शहरियों को आगाह कर दिया गया है कि 26वीं आइनी तरमीम आइन का हिस्सा बन गई है। बुनियादी तौर पर इसकी अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट तरमीम जो की गई है वो नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर का तरीकाकार जो है वो तब्दील किया गया है कि किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट होगी, यानी कि पार्लियामानी कमेटी इसका तकर्रुर करेगी। और इसके साथ ही हम बात करते हैं आईनी बेंच की बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो इस वक्त जो है वो नए चीफ जस्टिस का मामला है जो कि ड्यू हो चुका है। फौरी तौर पर आईनी तरमीम के लागू होने के बाद ये कहा गया है कि 3 रोज के अंदर इस हवाले से प्रोसीडिंग्स जो है वो मुकम्मल की जाएंगी। वो फाकी हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए फौरी तौर पर ज़राए का कहना है कि नई पार्लियामानी कमेटी जो है वो कायम करने का फैसला किया गया है। सलमान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हाफिज एहसान साहब तज्जियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। अब हम देख रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है, गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कितना बदलाव लाएगा ये तमाम तर जो प्रोसेस है जिसके लिए दिन रात मेहनत की गई है, उससे क्या लग रहा है आपको, कितने चेंजेस आएंगे इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के 4 स्टेजेस थी। एक कैबिनेट की स्टेज थी आर्टिकल 90 के नीचे और 2 स्टेजेस थी आर्टिकल 239 के नीचे।
پاکستان کی پارلیمنٹ یعنی کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ نے 2/3 میجورٹی کے ساتھ کرنا تھا، اور فائنلی آج پریزیڈنٹ آف پاکستان نے آرٹیکل 75 کے اندر اپنی ایسنٹ دے دی ہے، اور اب یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن کے پاکستان کے آئین کا حصہ بن گیا ہے۔ اس کی وجہ سے 4 بڑی میجر چینجز جو ہیں وہ آئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آج ہی میرا خیال ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہے وہ ایک کمیٹی کانسٹیٹیوشن کی طرف چلے جائیں گے جو پاکستان کے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کریں گے آرٹیکل 175 کے نیچے، جو 12 ممبرز پہ مشتمل ہوگی، جس میں 8 جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی سے ہوں گے، 4 سینٹ سے ہوں گے، اور اس کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ پروپورشنز ہوگی پولیٹیکل پارٹیز کی جو پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر پریزنٹ ہے۔ تو یہ ایک میجر شفٹ ہے جو انسٹنٹ میرا خیال ہے کہ جو سب سے پہلی ایگزیکیوشن جو ہے وہ اس چیز کی آئے گی، چونکہ 25 جو ہے اس دن لاسٹ چیف جسٹس صاحب کا ٹینیور ہے، اور اس کے بعد جو ہے اگلے چیف جسٹس نے ٹیک آن کرنا ہے۔ دوسرا اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کا کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے اس کی بھی فوراً میٹنگ ہوگی، چونکہ جتنے بھی آج کے بعد میٹنگز ہیں جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پینڈنگ، اگر پینڈنگ ہے تو وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے نئے کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف، اور اگر وہ ڈیسائیڈڈ ہوئے ہیں اور ان کی ریویو پینڈنگ ہے تو وہاں پہ چلے جائیں گے۔ تو اس کے لیے بھی انسٹنٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ انیشیٹو لے گی، اور ایک جوڈیشل کمیشن کی نئی کمپوزیشن آئے گی جو پہلے چینج کر دی گئی ہے۔ اب پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے ججز جو ہے ان کو جو مرجر کیا گیا ہے آرٹیکل 175 کے اندر وہ آئے گا۔ تیسرا جو اس کے اندر امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کی ججز کی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی، جو پہلے پروفیشنل مس کانڈکٹ کی حد تک تھی اب وہ آ جائے گی انٹلیکچوئل مس کانڈکٹ ان پرفارمنس بیسڈ آئے گی۔ اور فائنلی میں سمجھتا ہوں کہ 2 چیزیں اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ آئی ہیں۔ ایک، آپ نے پہلی دفعہ جو انوائرمنٹ ہے اس کو ایز اے فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ ٹریٹ کیا آرٹیکل 9A کا کر کے، اور ربا جو ختم کیا ہے پاکستان کے اندر، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ جس کے اندر 1 جنوری 2028 سے ہوگا۔ تو 27 کی 27 جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو، پاکستان کے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اسپیشلی بلاول بھٹو صاحب کو، اور وہ سارے لوگ اس چیز کے اندر ہیں۔ لیکن ایک چیز میں سمجھتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ آئے گی، وہ یہ آئے گی کہ اصل جو سٹارٹ کام ہوا تھا، جو سٹار معاملہ تھا، وہ آپ کا تھا کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اور اس سے میرا خیال ہے کہ جب گورنمنٹ نے کنسیڈ کیا ہے تو آبجیکٹو کی طرف جب جانے لگے ہیں تو یہ بہت بڑی پرابلم آئے گی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے اندر کہ کون سا کیس انٹرپریٹیشن آف لا کا ہے، کون سا کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے۔ اور آج بھی پاکستان کے سپریم کورٹ کے اندر سرٹن آبزرویشنز آئی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے الٹیمیٹلی جو ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہی کی طرف جانا پڑے گا، چونکہ ڈویژن آف ورک جو ہے، ری ایلوکیشن آف جورسڈکشن جو ہے، اسی سے یہ معاملے سارے آگے بڑھیں گے، اور پاکستان کے عام آدمی کا جو کیس ہے اس کو پرائیورٹی کی بنیاد پہ سنا جائے گا۔ ادروائز جو ہے اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو ٹو دی ایکسٹینٹ پارلیمنٹ ویزا ورس سپریم کورٹ جو ہے بہت ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں، لیکن ٹو دی ایکسٹینٹ آف دا پبلک جو ہے وہ چیزیں ابھی پینڈنگ ہیں، اور میرا خیال ہے کہ چونکہ گورنمنٹ چاہ رہی تھی کنسنسس کے ساتھ، اور اسی کنسنسس کو رکھتے ہوئے انہوں نے اپنا جو میجر سٹینس ہے اس کو شفٹ کیا ہے۔ لیکن الٹیمیٹلی میں سمجھتا یہ ہوں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ یا پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انکلوڈنگ PTI جو ہے اس کی طرف جائیں گے۔ اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ جو سب سے زیادہ مخالفت PTI نے اسمبلی کے فلور پہ کی، آج سب سے پہلے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جو ہے اس ایڈوانٹیج کو لینے کی کوشش کی گئی جو انٹرا پارٹی تھے کہ جی چونکہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب لا پاس کر دیا گیا ہے تو اس کے مطابق اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا حصہ بنتا ہے وہ ہمارے پاس آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے حافظ احسان صاحب، بہت شکریہ، بہت تفصیل سے آپ اس معاملے پر گفتگو کر رہے تھے۔ ایک جج سے حکمران پارٹی دوسرے سے حزب اختلاف گھبرا رہی ہے۔ پہلے بھی کہا تھا کہ آئینی ترمیم کو شخصیات کے بیچ یرغمال کیوں بنایا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں خطاب کہا کہ پہلے مسودے اور آج کے مسودے میں واضح فرق ہے۔ پہلے مسودے میں ایسی چیزیں شامل تھیں جس سے جمہوریت کا قتل ہو رہا تھا۔ آئینی ترمیم پر بلاول بھٹو، نواز شریف، شہباز شریف کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ PTI نے بھی ساتھ دیا۔ یہاں پر اصل میں جھگڑا شخصیات کے حوالے سے ہے کہ اگر ایک جج ہے تو اس سے حکمران پارٹی گھبرا رہی ہے، اگر دوسرا جج ہے تو اس سے حزب اختلاف کی جماعت جو ہے، اور ایک کی کوشش یہ ہے کہ فلاں جج ہو، دوسرا کہتا ہے کہ فلاں جج ہو۔ اپنی ترمیم کو شخصیات کے تنازع میں یرغمال نہ بنایا جائے بلکہ آئینی اصلاحات لائی جائے باقاعدہ طور پر، اور ملک کے آزادی نظام کو ٹھیک کیا جائے۔
आइन के तरमीम के हवाले से पहले मसौदा और आज जिस जगह पर वो पहुंच रहा है, इसमें फ़र्क खुद वाज़ेह है और उस पर हर शख्स खुद तबसरा कर सकता है। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं उस पर तबसरे करूँ। ऐसी चीज़ें उसमें मौजूद थी कि जिसमें हम जमहूरी लोग, पार्लिमानी लोग जमहूरियत को मुस्तहकम करने के दावे के साथ जमहूरियत का कत्ल कर रहे थे। मेरे अजीज गिरामी बिलावल भुट्टो साहब ने उसका जिक्र भी किया और मैं भी बड़े फराखदिली के साथ आज की इस आईनी तरमीम को आखिरी शक्ल देने में उनकी भरपूर काविशों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब, जनाब नदीर तारड़ साहब, जनाब इसहाक डार साहब और यकीनन इन काविशों में मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। नवाज शरीफ का कौमी असम्बली में शायराना अंदाज। कहा कि जब जहर पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता नहीं, और जब मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। कहते हैं कि जीना होगा, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि इस पार्लियामान में आइन के लिए काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदालत है। काले सांप ने एक नहीं कई वज़ीर आज़म को फारिग कराया। वर्दी में सदर को इंतखाब लड़ने की इजाज़त दी। हमने 58 2B ख़त्म किया तो अदालत ने सादिक और अमीन के ज़रिए वो इख्तियार अपने पास रखा। काले कोट वाले को वज़ीर आज़म को हटाने की इजाज़त है, लेकिन इस ऐबान को नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के बिल की मंजूरी में मौलाना फजलुर रहमान का किरदार तारीख में याद रखा जाएगा। कुरान पाक के बाद किसी किताब को मानता हूँ तो वो पाकिस्तान की दस्तूर है, पाकिस्तान की आइन है। बिल की कामयाबी में सबसे ज्यादा मेहनत मेरा नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब का है। मैं समझता हूँ कि जो मौलाना फजल रहमान साहब का किरदार पूरा प्रोसेस में रहा है, ये ना सिर्फ तारीख याद रखेगा, मगर आज अगर मैं इस फ्लोर पे फख्र के साथ खड़ा हूँ कि हम ये आइन साजी का अमल कर रहा हूँ, तो इसमें भी सबसे बड़ा किरदार मौलाना फजल रहमान साहब का रहा है। जितना हमारा आपस में इंटरेक्शन रहा है ये पिछले 2 महीने में, इस पे भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान की सियासत अपना वालिद सदर ज़रदारी के बाद में किसी को मानता हूँ तो वो मौलाना फजल रहमान साहब है। अल्लाह ताला ने फरमाया है वतु इज़्ज़ु मन तशा वतु ज़िल्लु मन तशा, और जितना हमने अपना पार्लियामान का इज़्ज़त रखा है, अपना दस्तूर का इज़्ज़त रखा है, इस आइन साजी का अमल की इज़्ज़त रखा है, तो उसमें भी सबसे बड़ा किरदार मौलाना फजल रहमान साहब। आपको बताएं कि हिंदुस्तान की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी से कनाडा और अमेरिका के रिहायशी भी महफूज नहीं है। हिंदुस्तानी एजेंट्स आलमी सतह पर उजरती कातिलों के जत्थे में शामिल थे जिन्होंने सिखों के कत्ल की साजिश की। बड़े आलमी जरीदे द गार्जियन के तहलका-खेज आर्टिकल ने हिंदुस्तानी दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया है। आर्टिकल में लिखा गया कि कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का हिंदुस्तानी सिफारतकारों पर सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्विस होने का इल्जाम किसी से ढका छुपा नहीं है। इन इल्जामात में दावा किया गया भारत बैनुल-अक़वामी जुल्म व तशद्दुद में मसरूफ है। बाज़ी बैनुल-अक़वामी मुजरिमाना कार्रवाइयों में कत्ल, भत्ताखोरी और धमकियां खास तौर पर सिखों को निशाना बनाना शामिल है। वाज़ेह सबूतों के बावजूद भारत ने ढिठाई दिखाते हुए इल्जामात मुस्तरद कर दिए। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। हिंदुस्तान की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी से कनाडा और अमेरिका के रिहायशी भी महफूज नहीं है। गार्जियन के आर्टिकल में लिखा गया है कि कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का हिंदुस्तानी सिफारतकारों पर सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्विस होने का इल्जाम किसी से ढका छुपा नहीं है। इससे पहले अपने नाज़रीन को याद दिलाएं, इस अहम मामले पर जस्टिन ट्रूडो बहुत खुलकर अपने असेंबली फ्लोर पर भी बात कर चुके हैं। इसके अलावा एक प्रेस टॉक में भी उनकी जानिब से इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए भारत पर संगीन इल्जामात सबूत के साथ लगाए गए, और जिसके बाद हमने देखा कि सफारती ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। वहाँ पर जो कॉन्सुलेट थे उसको भी वहाँ पर निशाना बनाया गया, और उसके बाद फिर हमने देखा कि दोनों जानिब से दोनों ममालिक के दरमियान ये जो तनाज़ा है शिद्दत इख्तियार करता हुआ नजर आया है। इससे पहले अगर पिछले साल की बात की जाए तो उस दौरान भी ये तमाम तर मामले
مسئلے جو تھے وہ سب کے سامنے تھے اور اس پر جو سفارتی معاملات اور تعلقات تھے وہ کافی حد تک خراب ہوتے نظر آئے ہیں. ان الزامات میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھارت بین الاقوامی ظلم و تشدد میں مصروف ہے. بھارتی بین الاقوامی مجرمانہ کارروائیوں میں قتل، بھتہ خوری اور دھمکیاں خاص طور پر سکھوں کو نشانہ بنانا شامل ہے. ہندوستان کی بین الاقوامی دہشت گردی سے کینیڈا امریکہ کے رہائشی بھی محفوظ نہیں ہیں، جبکہ ہندوستانی انٹیلیجنس آپ کو بتائیں کہ ایجنٹس عالمی سطح پر اجرتی قاتلوں کے جتھے میں شامل تھے جنہوں نے سکھوں کے قتل کی سازش کی. اور سابق امریکی صدر کا ووٹرز کا دل جیتنے کا منفرد انداز بہت وائرل ہو رہا ہے. ٹرمپ نے ریاست پینسلوینیا کے دورے پر برگر چین کا دورہ کیا. کچن میں برگرز تیار کیے، کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر گاہکوں کو ڈیلیور بھی کیا. ٹرمپ کی انتخابی مہم ووٹرز کے دل جیتنے میں سابق صدر بازی مار گئے. کملا ہیرس کو پیچھے چھوڑ دیا. ٹرمپ ریاست پینسلوینیا کے دورے پر پہنچے تو پہلے سے طے شدہ پلان کے مطابق ایک برگر چین میں برگر بیچ کر دن گزارا. ملازمین کے ساتھ گھل مل گئے. ٹرمپ نے ایپرن باندھا اور تیاری مکمل کی. کچن میں برگر تیار کیے، فرینچ فرائز بھی رکھے. کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر گاہکوں کو ان کا آرڈر دیا. کہا ہیو اے نائس ڈے. ٹرمپ نے انتخابی مہم میں بازی تو ماری، ساتھ میں اس موقع پر کملا ہیرس پر طنز بھی مارا. کہا کملا کے لیے بھی کچھ فرائز تیار کیے ہیں. صدارتی انتخابات میں انہیں واضح شکست نظر آ رہی ہے. اہم خبر شامل کریں. آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست خارج کر دی گئی. ہمیں نہ بتائیں کہ ہم کیا سن سکتے ہیں اور کیا نہیں. اس متعلق مزید کیا تفصیلات ہیں طیب بلوچ سے جانتے ہیں. طیب آگاہ کیجیے گا. جی، تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن نظر ثانی کیس کی سماعت آج چیف جسٹس قاضی فیض کی سربراہی میں 23 رکنی بینچ نے کی اور دوران سماعت تحریک انصاف کی جانب سے حامد خان اور علی ظفر جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے. اور حامد خان نے کہا کہ جو ہے وہ ہم نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ لارجر بینچ بنایا جائے. تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم پر کیا اعتراض ہے، نظر ثانی کیس میں کیسے لارجر بینچ بنا سکتے ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر، انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کون سے قانون کے تحت جو ہے وہ ہمیں ایسا لارجر بینچ تشکیل دے سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر کسی اور بینچ کو منتقل کر دیا جائے. تو چیف جسٹس نے کہا کہ نظر ثانی تو موسٹلی وہی بینچ سنتا ہے تو کسی اور بینچ کو کیسے منتقل کر سکتے. تو اس پر حامد خان کا یہ کہنا تھا جی ہمیں جو ہے وہ آپ پر جو ہے وہ اعتماد نہیں ہے. تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ جو یہ بات کر رہے ہیں آپ نے تحریری طور پر کہیں پہ لکھی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا پھر زبانی بات سے جو ہے کچھ نہیں ہوتا. اور سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ تحریک انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کی، لیکن آج اسی آئینی ترمیم کا جو ہے وہ اسی کیس کے اندر حوالہ بھی دے دیا اور عدالت سے استدعا بھی کر دی کہ ہمارا کیس جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو جو ہے وہ بھیجا جائے. تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے سامنے تو ابھی تک وہ ترمیم نہیں آئی تو ہم کیسے بھیج سکتے ہیں. اور اس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 17 کی آپ بات کر رہے ہیں، جبکہ ہم نے یہ معاملات جو دیکھے ہیں وہ الیکشن ایکٹ کے مطابق دیکھے ہیں. اور آپ ہمیں بتا دیں، آپ کہتے ہیں کہ فیصلہ غلط آیا تو بتائیں کہ آپ نے کیا الیکشن کرائے تھے. اگر جب آپ کے الیکشن درست نہیں ہیں تو آپ فیصلے پر جو ہے وہ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں. اور یہاں پر تحریک انصاف نے جو ہے وہ دوبارہ تسلیم کیا کہ الیکشن جو ہے وہ درست نہیں ہوئے تھے. تو اسی وجہ سے پھر بعد میں سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کی جو استدعا تھی لارجر بینچ بنانے کی یا اس مقدمے کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھیجنے کی، تو یہ دونوں سپریم کورٹ نے مسترد کرتے ہوئے تحریک انصاف کی نظر ثانی درخواست جو ہے وہ خارج کر دی. فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست خارج کر دی گئی ہے. طیب بلوچ بہت شکریہ. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.